এরকম করে শুয়েছে আর নাক এরম নিচে, হ্যাঁ, আমার বোনের উপর। আর মা কানের সামনে গিয়ে বলছে টিন টিন। মা আর আমি কি হাসি, বলছে টিন টিন নাম বলে যে চমকে উঠেছে। সে মা যেমন, মা ঘুমিয়ে পড়লে বলে না যে না না ঘুমাইনি এমনি শুয়ে আছি, ওর ওরম ব্যাপার ছিল। আমি শুইনি, এই শুয়ে আছি, ঘুমাইনি। হ্যাঁ, কিছু হবে না, ওই সাউন্ড আসবে না, ওই সাউন্ডটা আসছে না। আরে এই তো হচ্ছে এখানে নিচে শুরু করে দাও। নিচে हेलो वेलकम आप सबको, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि अभी टुक टुक नीचे लेटेगा। अभी पापा के गोदी में है, नहीं तो मेरे गोदी में लेटेगा, दोनों के में से एक। ठीक है, तो ये है टुक टुक जो बहुत। हेलो मिस्टू शॉर्ट्स, शॉर्ट वीडियो, डीएस एनी फैमिली ब्लॉग, हाय पंकज बेले, हाय गेम विथ इंटरेस्ट, हाय ভালো আছি মিষ্টু শর্ট ভিডিও। हेलो हरण महादेव, गौरव कुमार राज, गौरव कुमार जी, राम राम शैलेश सिंह।